Hallelujah. Adofonom. Wunu ma ade nyina Angelina Boama ministry. Me de ba YouTube. Ema adofo madaro mamutie. Na me so me fa bie. Ene dey Awurade adom. Esan abaso. Na dwumadie no botae ni nyina ne se knowing Jesus as your personal savior. Knowing Jesus as your personal savior. Adofonom. Asem wo se fa Yesu Kristo yi Awurade ene okra agenkwa. Adofonom ene so dwumadie ni kofa bae. Me fa se ne botae ene so be hwehwe Yesu. Na ode na yi Awurade ne okra agenkwa. Ene so Awurade woni ode maye. Yensi etrase. Yefi ho hye Awurade nsa. Odonfo no brohunfo agya na ebire mu yeda wase. Me de dwumadie hye wonsa. Se Awurade bedi mu hene. Me ameka se me moroso. Ti Awurade fa me so kasa. Na me ameka me nya me die. Na dofo tiefo nso fa won die. Na se nyina ya asem no ni tiefo na yefo a awieye no menim se ni fo wo anim e wo Yesu dim. Amen. Adofo nom ene den so Awurade asmode maye no. Etira de no wase Peter said, look at us. Look at us. Yebehunu asem no wo Acts chapter 3. Acts chapter 3. Asmafo nyuma no eti e baako e ba no. Eyimu eti e miensa ni yimu baako e ba no. Wo se na ekọ edon etoso nkunu. Acts chapter 3. Yimu e baako e ba no. Wo se na ekọ dan etoso nkunu mu no a wo ya asori wo mu no. Petro ni Yohane ebo anan se wo kwa asori fie nkoya asori. Wo se wo so abrantie bia na wabubu freni na yam. Na wode no eba asori fie no mbeto kwan na no. Abiri bia wo sredofo ho no moburu ho ade. Eti obi atwamu a wo se mesre madawroma. Obi atwamu a adofo madawroma wo wonim se obi a wo sra de de. Wontimi nkyere ne wo pe. Obewu sa adofo de kure. Enti biro de beto wo na enwanwa se adofo obi ni matwam. Na so Petro ni Yohane twam no. Bible say bubuga ni sre awura no mi ho no ade. Sa adofo no monum mekakra na namoso na medidie. Na enwanwa se ebra wo osre wo ho no osre Petro ni Yohane ho no ade no. Bible no akire yemu se o se na Wodo verse 4 na wase na Petro ni Yohane di wonani hwe ani din ka se hwe yen wase look at us wase hwe yen adofo nom minimu se ansan obeka cho se manje se wo de wo hwe wo bobre wo ho se ya din afre me obu a wo frɛ no a bo se wasam na ade to nanim nyina wode so mu ya bra no ayese bete obu so wo be frɛ no na wakuche se onu an ka se ya din afre no eso be frɛ no no obo hu se o keka stories ye na nya bre se o frɛ mi ni na bre o frɛ mi die oho ye wo bi wo ho sa e do obo so frɛ na o so nya botre ma me na me ba be hwewo wo de kuma to ye obi se wo ne die no akuma ye odin san se onim se nya den yara wasem no so mu ye be den e be ba na so bia be hwe ni mu no na ama so na anye den na ama ne bia wasan frɛ bio o wofa o bra ye sister aden na me bahwe anim saa wasmesi nya abotre. Hallelujah. Adofonom Peter said look at us. Obubu ani asra dofo hade ene wo se hwe yen so ohun se obi ka cho se o gira ho na me ba wonim so ne se ewura ne botom ana se sika no wo kan we se ne bia ndodo wote na mena hu ne obeyi ama wo etu nya abotre gine wani ehwe ne din taamo pa etu wo ma me ne so mo twam nyina no owura na nkasa wo mo ho obubu ani na nsere mo ho ade sanse wonim se afede se adofi eyi de omo yi ne de manual dan de the whole day no opekro obesora kofie won trauma no anwumre na adofonom mayentie hweye no ne ebe akire won so ho na aka bi sa akire wo ama akire yi wo hu se wakasem wakoma awerho no kura first wo de besere no wade no aboro so wan na ka se eye den afre no nenso mo antimi amfiri no ama menu adofo e ma abunfu no e manya koma ha wo no so e betua ba se oye nipa obi wo ma wo nenso so no obetua ka chen se asmesi na wo boa ni se na wo boa ndese se lo to atwene sister we na akwa kwara ni da be wonti ni suban ebi so na ntesa
sister we no say wo padwetire na mo de mami wa kodi adofo nom hwan na wo ye wonim se enko betumi aboa wo na so ebi obi twitwa ne ntini wonanimo ma yenhwe din wanwaso bi a eno de aboa wo wura yi na boa no kwa wanwaso so menu am yenkan ko Acts chapter 3 ye kan yakenka de na ko enim kakra verse 5 no wasi na wo hwe won kom susu se orbenya won ho biribi wasi na wo hwe won kom susu se obeye den obenya won ho biribi sanse wasebre wona ediso a wo ba sorry fie ho no no wa mo matwam ko wa misa won hwe wanya hwe nso amfiri won wasanse Petro say you just look at us adofo nom ye wodi bi ho no mo a okase hwe no a woni hawo ye din be ya Jesus Christ minu adofo eno nti ene adwumadie ba so abre ni abre bia asem na ye de ba ne botae ne se hwehwe Yesu Kristo akiri kwan mama ye fa ye ho to Yesu so emfa ho ne ne wadi yie emfa ho ne ne ono so aye dena ma no minu adofo mama hwe Yesu akiri kwan na ono de oye ni daso a onhye ni wu ma ye nkan asem ne nkɔ ne hwe wose hwe onko susu so benya wo ho no mbribi na hwe verse 6 no hwaseme wo ho verse 6 na Petro kan se dwete ni sika de minibi na de me wonie wose dwete e na wo ni da kwan eni sika na so yen de no pa de yen nam yi eno ana ye boto hunu na se ye wodi bi wose obubuafo ye wodi bi de ma wose wo Nazareth ni Yesu din mu so wose dwete ni sika de eni bi na de ye wona medere ma wo yi wo Nazareth ni Yesu din mu wose Nazareth ni Yesu Kristo din mu nante verse 6 no wose wo Nazareth ni Yesu din mu yeden nante adofo nom na Bible no kan kwa wose na woso ne nsa ni fa ma no so na amono mu ho ara ne nan poso ye din na wo huri na odi wona chi eyi Nyankopon aye menu adofo on se ye wodin ene ye wodin edin bi wo ma wo kan wo nya amane edin bi won ma me fans wanya asem ba bi na so asmesi umi enkoja me na wo kaka masem ma me wotimi de obi kɔ awie no akonya asem wotimi de obi kɔ na ɔkɔ ka asem na sɛ no koraa na so Petro ni Yohane didin bi ma saa obubu ani ɛwɔ Acts chapter 3 ɛhɔ ne asem no asomafo onwuma eti emiensa yimu ba ko besi anson no wɔse Petro ka kyerɛ sɛ wɔsrɛ wɔn sika no ka kyerɛ sɛ hwe yɛn din eti ɔgyina n'ani ankasa ɛhwɛ wɔn wɔse sɛ de me ho ka nyinaa yɛ den awu nanso wɔanya sika ama wɔn ama no wɔanya dweta ama no wɔse de me wonie ɛwɔ Nazareth ni Yesu din mu sɔre nanante adofo nom edin Yesu ɛpae fa ahodie edin Yesu mini adofo etima ne wɔn sebie ɛbɛsebi etima ne wɔn so ni suo yɛ den ɛpepa etima ɔwerɛhuni etimi dan ni gieni to kan Psalm 30 verse number 11 wɔse wɔ pa me ho atwe atam no mama bobo die dane masa menua Yesu din no eno nti na yasem yi kofa ba nyina wɔse knowing Jesus as your personal savior menua adofo eno nti na ye ka asem no kwa na obusa do you know Jesus as your personal savior ebi aka so na auto question ebo me saa menua adofo asem no na ebusa me America me moroso ana won so wutie wonua de nsa to nsa ebusa se wonim Yesu Kristo adenti na asem no nyina Petro din antimi ama obuani no so Yohane din antimi ama obuani no so na enwanwa se wose wo Nazareth ni Yesu Kristo din mu so na nante wose wodi gidie so obuani ni nsa no ne kotodwe no a wobubu fini na yema onante danti ne kotodwa ye brogo no Bible si tumi ni ahoden afiri din no mu ebo wura obubuani no na ema no so gina ho menu adofo edin wei ena onua edi ho adanse ya kire se dwane beto Jesus fa ho masafo urade esan se Bible say oyi da bi ato honom se ne oba wiase ma yebo na se nua mu na wu ma wiase na Matthew chapter 1 verse 21 wasi Mary abewo obabani obeto ne din Yesu ona begine manfo nyina afiri won bone mu ti adofo nom na ya nyame nkrofo preach saa na meto na makoma mu yeme chese menya me se na di be akurani wasi no wonder they call him savior enya nwanwa so friend saje nkwa sanse okay kan 1 John chapter 5 verse 12
1 John chapter 5 verse 12 wasi de owo oba no wonkwa de oni oba no oni nkwa okan Acts chapter 4 ho as asmafo nyuma ya kenken ya etie na yimo edumienu wasi na nkwagie ni obia mu so din foforo bia ni osorase a wode ama onipa so onye ne nkwa wo mu se Yesu Kristo din ani da so wodi mu ene na edi akire nso saa ba me ya na bebu wiase ate etu odofo so opone ne e won kwagie ho a ene edi akire no ba kogina nanim na woni no a obeba kogina ne sei se woni no a ehe na okra na ti wo mu no emrem ne etie nyame asem se ya wose onyankopon do dotie na ye onipa na wo home nkwa home egu onipa hwenem na onipa ye okra te asefo eti adofo nom enipa ye na tie ti ne ewu a ne esie yen na enwanwa se okra na onyankopon de fam ye ne de ekwaja nchen eno na so de ma ne bofo de a okotena heaven se wanfa na man bofo de a na wasiesie ogya bi de amasafo no wase de wanhu ne de won kwan mu no oto ne twene ogyatade no oho edi sam weti aduo no ho no wase de wanhu ne de won kwan mu no oto ne twene ogyatade no menu adofo se woni mu Yesu ya ye ne eno nti na da bia da semi ba YouTube na adofo tie menu ya nyame nhyirawo nua de wo kan na nyame nhyirawo nso se wo fa na wayo menu ya sanse ye tie na ya ante na ya mfa anye se ne fata ene edi akire bedifo na se ye tie ne ete ne de yese ne Awurade se ye de a ene edi akire ye nifo ene Awurade asmo de maaye no wose Acts chapter 3 wose obubu ani bia yaresa eye de no nya na yaresa Petro ni Yohane bodi Jesus egu ne so odi gidie ma ne so na ne kotodwam nyina ye din wose Nazareni Yesu din mo menua eye din ma odi be na wobo eto apinti edi be na wobo edi be na ado wira hyemu senye Yesu di a enne Awurade asma ban me no mienu me nhwe Yesu akiri kwan sanse saa be ma we die wose na wona odo ho to ne so no wose ade nyina di bo na wie wo yie wona onam ne tiwo poso afre wo no adofo nom Awurade asem na aba me no nchen ebire mu se woni mu Yesu a ya be fa Yesu se woni no nso na bi a niema bi aka fe wo ana niema bi aye dinti ebi a make wo da wo kakra fi Yesu anim ti wodi wachi ne ma no na nso nhira nka Awurade se wa ma me ne wo anhu wo saa tebia no ene me no mienu nso so ehia ma se ye gya ye pem ye sane Yesu Kristo ayonkofa na se agina sanse enim dakoro ne donko a Yesu beba ene enim dakoro a yenso ye bewuo sanse no de da ho nyame nipa bi a o preachi wose dakoro ne de da ho ma obia adofo nom me ka na me nka se wu na na akina na emu betimi ato ebetimi ato me na se wonim Yesu di a ekwan na tene ama wo se wonim Yesu a ehin na woko ne senti mesimi trasi wonso si utrasi ne fa ye ho Awurade de meka bia no na waka bia de akire ba bia me din wo no fa udin hye wo ka se ene dei me Angelina me jutum se me ye di boni ye ni na me ntime nye me ho ti Awurade me so se gye me na fa me boni nyina kye me na ti wo fi ne antiri nyina ho na ene dei a wagye me Angelina me fa Kristo Yesu yi me Awurade ene me kra agye nkwa ene ma brabo a me boso wura se Awurade me so se twere me di won kwan mam na fa me ka ho tefo na so ofum na wo ba ma anya yiraba me da wase se wagye me adom nti amen adofo nom wodo hu ama Kristo no obi otimi ka se me de magye Awurade adi me nkwa asori da bi obi so se asori bia se nte sa bo modi na kwa asori esanse onyankopon wogi ne di a ehia ma nkyerɛkyerɛ ne die ehia ma se de twuro yi mu asɛm eye wo se de obi awo baby ketwa na ye ne free hospital ba fia na maka se hwe ne yie adentia kakora ne ye odia ehia se nurses ne be ma wo ne ete saa na so wo pese wo kyerɛ se ma woni nkɔ no ho ma na aduane wo sua hwade koro wo sɔre adware no wo sɔre abibi agoro bibi ni ana wo gina agoro saa ye ne nyina ti makora ne nyine kama enti ne de nso me ne wo mienu ya pagye nsama Kristo mo de ebɔ ne akyɛe ama waba ye bram ama yen nyini da so oni mu dia yen kwa asɔre be kyerɛkyerɛ wo se be ya Awurade asɛm betena wo mu ama bɔne ba wo nkyɛn a ana de kodi a wo ya ma oni Kristo ntemate no ba wo behu no atwon ho na sempa ba nso a wo so nkronkro ati wo mu nti amwahia no ayi na wa atu menu adofo ne ye na me ne wate eti ebre mu ye sie trase ne abompaye tumi nyina awura ebre mu ye da wase Awurade wasema ba ye nkyɛn mesrɛ sɛ